अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले एक बात बताना, ये ममता दीदी और मोदी जी को और अमित शाह को, भाई बांग्लादेश को लेके जो बात कर रहा है ना, जो हिंसा फैला रहा है वो बंद कर लीजिए, नहीं तो बंगाली जाति ऐसा हाल करेगा, एक एक करके अपना गान में इतना घुसाएगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा। बंगाली ऐसा है जो आदमी बांग्लादेश को स्वाधीन करने के लिए पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश का हुकूमत में बैठा था, जो शेख मुजीबुर रहमान सबको मालूम है, उन्हें ये बांग्लादेश का स्थपति था। जब उल्टा सीधा किया उसको ही मार डाला। ओके, अभी उसका बेटी को इतना भगाया, अगर बांग्लादेश का अंदर आता है ना तो पता चल जाता है। तो इसीलिए हम लोग सीधी सीधी बता रहा है, बांग्लादेश को आंख उठा के मत देखना। बंगाली वो 1 लाख और 2 लाख फौजी नहीं है, हर बंगाली का अंदर दम है फौजी का, और तुम्हारा साथ लड़ने का। अपना वतन के लिए इतना लड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। बंगाली मुसलमान मरने के लिए रेडी है, उन लोग नहीं डरता है। मुसलमान यही समझता है मरने के लिए हम लोग पैदा ही हुआ, और अपना देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, अगर बचेगा तो गाजी बन जाएगा। यही है बंगाली आदमी का उसूल। इसीलिए बंगाली को लेके मत आगे बढ़िए, आँख उठा के मत देखिए, नहीं तो आँख निकाल के हम लोग फेंक देंगे। ओके, अभी तो ये हिंदी में बताया ना, तो अभी बांग्ला में बता रहा हूँ, सुनो। বাংলাদেশকে নিয়ে কোনো ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র বাংলাদেশি সহ্য করবে না। ওকে, এরা হচ্ছে বাংলাদেশি তাকত। বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ এক একটা অ্যাটম বোম। নিজের দেশের জন্য হাসি মুখে বুক চিনা টান কইরেও জান দিতে জানে, আবার জান নিতেও জানে। তো এই জন্য কলকাতার বাবুরা এই যে রিপাবলিক বাংলা যে কথাগুলা বলে না, একটু সাবধানে কথা বইল, একটু সাবধানে। কোন দিকে আক্রমণ করবা কইরো, বাংলাদেশও কোন দিকে আক্রমণ করবা কইরো। বাঙালি এমনভাবে পিছু আরামে গুছায়গা না, পাতায় নেই চলেগা, এমনভাবে ঢুকাইব ওটা পলায়ে গিয়েও যান বাঁচাইতে পারবা না। বাংলাদেশি এরকমই, হাসতে হাসতে নিজের জীবন দিবে বুলেটের সামনে। দেখো নাই হাসিনার পুলিশ লীগের সামনে কিভাবে হাসতে হাসতে ছাত্ররা জীবন দিছে। এটা বাঙালি, এটা বুঝা নিতে হইব। বাংলাদেশের পিছনে লাইগেন না, ষড়যন্ত্র কইরেন না, আর আঁক উঠাকে দেখো না। ওকে, আর বাংলাদেশের সাথে লাগলে অটোমেটিকলি পাকিস্তান হবাই থেকে দিব, আর আমরা এই বাই থেকে দিব। মাঝখানে এমন পিসা দিব না, এমন পিসা দিব বাবুগিরি চইলা যাইব। বাংলাদেশও কখনো মন্দির বাইঙ্গা মসজিদ হয় না, মসজিদ বাইঙ্গা মন্দির হয় না। ওইটা ভারতের দ্বারাই সম্ভব, ওই গুজরাটের কসাই মুদির দ্বারাই সম্ভব যে মসজিদের নিচে, প্রত্যেক বাড়ি মসজিদের নিচে মূর্তি পাইয়ালায়, মন্দির পাইয়ালায়।
এই যে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গিয়া এখন মন্দির বানাইছে, এখন জ্ঞানপাপী মসজিদ ভাঙ্গা বানাইব, এখন কি জানি আরেকটা আজমির শরীফ না কি জানি ওইটাও ভাঙ্গিয়া এখন মসজিদ মন্দির বানাইব। এই যে এই যে খেলা শুরু করছে, মন্দির মন্দির খেলা শুরু করছে মোদি। তোর দেশও কুকুরের বাচ্চা, कुकुरेर चनागुला, तेरा कंट्री में तू नजर डाल। बांग्लादेश में ये हिंदू मुस्लिम करके मत दंगा फसाद लगा। अगर दंगा फसाद तेरा बात सुनकर कोई हिंदू दंगा फसाद में आ जाएगा ना, इतना मरेगा, इतना ही मरेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग शांति है, हम लोग मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है। फिर भी कोई हिंदू नहीं बोल सकता मुसलमान किसी को निर्यातन कर रहा है, किसी को जोर ज़बरदस्ती करके अल्लाह बुला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है बांग्लादेश। बांग्लादेश एरकम है ना। আর মুসলমান ধর্মের মধ্যে এরকম নাই যে কেউরে জোর করে মুসলমান বানাও, এরকম নাই। ওটা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানা করছে, আল্লাহও মানা করছে। আর তগর তো জয় শ্রীরাম না বললে মুসলমানদের পিঠা মাইরালাস, নামাজ পড়তে দেস না, মসজিদের ভিতরে গিয়ে নাচস, মসজিদের সামনে গিয়ে উস্কানি দেশ, এরকম বাংলাদেশও হয় না। কোনো মন্দিরের সামনে কোনো মুসলমান গিয়া এরকম করে না। আমরা এটা করি না মনে করিস না, আমরা ডরাই না। এটাই আমাদের ধর্ম। অন্য ধর্মকে সুরক্ষা দেওয়া, এটাই মুসলমানদের সৌন্দর্য। ওকে, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। আমি কখনো হিন্দিতে কথা বলার জন্য দুঃখিত। বাংলাদেশি যারা শুনবেন, আমি দুঃখিত। আসলে আমি তো কথা বলছিলাম ওই হিন্দু বাবুদেরকে উদ্দেশ্য করে, এই জন্য একটু বললাম, ওকে মিক্স করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।